এবার ঝাড়খণ্ডে প্রশ্ন ফাঁস, জেপিএসসির পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস ইস্যুতে কড়া পদক্ষেপের দাবি। 25শে জুলাই থেকে ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে বিক্ষোভ। জেপিএসসি প্রশ্ন ফাঁসে 11 জন গ্রেফতার হয়েছে। ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করতে হয়েছে জেপিএসসি চেয়ারম্যানকে। নিয়োগ পরীক্ষায় সংস্কারের দাবি জানাচ্ছেন পরীক্ষার্থীরা। কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসেও থামছে না ছাত্র বিক্ষোভ। কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দিয়ে তদন্তের দাবি ছাত্রদের। জেপিএসসি অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস, আর এই প্রশ্ন ফাঁস ইস্যুতেই কড়া পদক্ষেপের দাবি। 25শে জুলাই থেকে রাঁচিতে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। জেপিএসসি প্রশ্ন ফাঁসে এখনো পর্যন্ত 11 জন গ্রেফতার হয়েছে। পদত্যাগ করতে হয়েছে জেপিএসসি চেয়ারম্যানকে। নিয়োগ পরীক্ষায় সংস্কারের দাবি পরীক্ষার্থীদের। কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসেও থামছে না ছাত্র বিক্ষোভ। কথা বলবো, আমাদের প্রতিনিধি ওম প্রকাশ রয়েছেন সরাসরি। ओम प्रकाश, इस घटना के बारे में बताइए, आप क्या सिचुएशन है? जेपीएससी 14वीं जो पीटी परीक्षा है उसके रिजल्ट में हुई अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर छात्रों का ये प्रदर्शन जो है वो राजधानी रांची में देखा जा रहा है। तमाम जो छात्र हैं वो सड़कों पर निकलकर आज मशाल जुलूस निकाला उनके द्वारा, और उनके द्वारा सिर्फ एक ही मांग है कि पूरी परीक्षा की निष्पक्ष जांच हो, केंद्रीय एजेंसी से जांच हो, और मामले में जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जेपीएससी का रिफॉर्म किया जाए। तो वहीं इसके साथ ही जो जेपीएससी के छात्र हैं उनका ये भी कहना है कि हर वर्ष प्रति वर्ष इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। टीडीपीएल जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनियां जो हैं वो परीक्षा को संचालित करती है, वो कहीं ना कहीं जो है वो नियमों का उल्लंघन है। इस तरह की कंपनी के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं, जो भी परीक्षाएं कंडक्ट हुई है झारखंड में, उन परीक्षाओं को यथाशीघ्र जो है उसे रद्द किया जाना चाहिए। यही मांग है छात्रों की, और उनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने अभी तक गंभीरता नहीं बरती है। हालांकि सीआईडी जांच जरूर जारी है। मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कि बात की जाए तो टीडीपीएल से जुड़े हुए तमाम जो मैनेजर और उसके लोग हैं वो शामिल है। तो वहीं टीडीपीएल के जो ऑनर है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो जो जेपीएससी के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन है एल खियांगते, जो झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, उनसे भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। सीआईडी के द्वारा 3 बार उनसे पूछताछ की जा चुकी है। तो वहीं अब जो है वो सोमवार को भी उनसे पूछताछ होनी है। लेकिन छात्र जो है इन तमाम चीज़ों और इन तमाम कार्रवाई से जो है वो आश्वस्त नहीं है। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों का इसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। यही मांग छात्रों की है, और साथ ही वो इस पूरे मामले में जो भी टीडीपीएल के द्वारा जो परीक्षा कंडक्ट की गई है उसे पूरी तरह से रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं। जी ओम प्रकाश, एक क्वेश्चन तो सामने आ रहा है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन है। हम लोग देखे हैं कि नीट का जो आंदोलन हुआ था उसमें राहुल गांधी उसमें पार्टिसिपेट किए थे। इस बार यहाँ तो कांग्रेस का ही गवर्नमेंट है। राहुल गांधी का कोई रिएक्शन कुछ मिली है? कांग्रेस का कोई रिएक्शन? जी बिल्कुल, बात की जाए तो जो नीट पेपर लीक का मामला दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिला था, जिसमें कि तमाम विपक्षी दलों का जो इन्वॉल्वमेंट था वो नज़र आया था। कहीं ना कहीं बैक डोर से ही सही, लेकिन वो नज़र आया था। और इस पूरे आंदोलन में अब तक कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा जो है वो प्रोटेस्ट के स्थल पर नहीं पहुंचा था। लेकिन आज अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो युवा मोर्चा NSUI के लोग हैं वो ज़रूर पहुंचे थे, और पूरे मामले में उन्होंने कहा कि वो छात्रों के साथ है और इस आंदोलन को वो अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस के जो भी प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे थे उनका कहना है कि जिस तरह की धांधली हुई है सरकार अपना कार्य जरूर कर रही है, लेकिन ज़रूरी है कि छात्रों के हितों को भी देखा जाए। इस तरह की घटनाएं ना हो, इसे लेकर और भी जो सख्त कदम है वो उठाए जाने चाहिए। वही बात है कि अब तक कांग्रेस का कोई भी वरीय नेता या फिर मंत्री कहें तो वो धरना स्थल
पर नहीं पहुंचा है, न ही उनके द्वारा इस तरह से छात्रों को कोई आश्वासन दिया गया है, जिस वजह से छात्रों में जो नाराजगी है वो भी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि जो सत्ता के गलियारे के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो मंत्री हैं, नुमाइंदे हैं, सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे, डेलीगेट्स उनसे मिलने नहीं आया, ये कहीं ना कहीं गलत है और इससे छात्रों में जो आक्रोश है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ঝাড়খণ্ডে ইন্ডি জোটের সরকার এই মুহূর্তে, তাও কংগ্রেসকে সেই কারণেই নীরব এই প্রশ্ন সামনে আসছে। রাহুল গান্ধী, যাকে আমরা দেখেছি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে দিল্লিতে জন্তর মন্তরে নিট আন্দোলনে, কিন্তু এবার এখানে রাহুল গান্ধী কোথায়, এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। छात्र विरोधी जो सरकार है उन्हें अविलंब अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जेपीएससी में जो धांधली हुई है, जिसमें सीआईडी की जांच होनी चाहिए, जिसमें भी आरोपी है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो झारखंड का युवा ईट से ईट बजा देगा। निवेदन करते हैं सरकार से, सरकार हमसे आए, हमसे बात करें। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, टीडीएल जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, पूर्व में कराई गई जितनी भी परीक्षाएं हैं उसको रद्द किया जाए तत्काल रूप से, और जिस कार्यकाल में जो भी गड़बड़ियां होती हैं उसके लिए उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। सिस्टम में पारदर्शिता आनी चाहिए। देखिए, ये तो रांची राजधानी में इस तरह का विद्रोह देख रहे हैं और लगातार 24 जिला में इसी तरह का विद्रोह का शुरुआत, उलगुलान की शुरुआत हो जाएगी। और इसके बाद भी सरकार यदि नहीं मानती है तो अभी तो छात्र आए हुए हैं, छात्र के पेरेंट्स आएंगे, गार्जियन, वो भी इस आंदोलन में आएंगे, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे ठेला पर काम करने वाला, तमाम लोग अपने रोजगार को छोड़कर बच्चों को, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अब आने वाला पीढ़ी के भविष्य के लिए उलगुलान के लिए तैयार होकर सड़क पर उतरेंगे। और इस रांची राजधानी नहीं, पूरे झारखंड में युवा के साथ साथ में किसान, मजदूर का जल जमा होगा। और सरकार यदि तब पर भी नहीं जागती है, इसके बाद पूरे हम लोग अपने अधिकार के लिए, आने वाला भविष्य के अधिकार के लिए, क्योंकि सर पानी जो है ऊपर, सर से ऊपर चला गया है। आप देख सकते हैं कि 300 नंबर में 299 लाने के बाद भी बच्चे को सिलेक्शन नहीं हो पा रही है, और जिस व्यक्ति का पर आरोप है उस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। ये पूरी तरह से दोहरी राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनको जंतर मंतर नीट जो है देश को अस्थिर करने के लिए एक माध्यम तो दिखता है, लेकिन उनके शासित प्रदेश में, झारखंड में जेपीएससी को लेकर के छात्र लगातार इतने बड़े पैमाने पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसको दमन करने के लिए, उसको परमिशन नहीं देने के लिए, उनमें फूट डालने के लिए साजिशें रच रही है। हमारा ये मानना है कि अविलंब सीबीआई जांच करा करके जेपीएससी, जेएसएससी के तमाम मामलों पर जो छात्रों का मुख्य डिमांड है उसको पूरा किया जाए। और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया इन लोगों ने एक नैतिक जिम्मेवारी तय करते हुए, वैसे ही इन सारी गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेवारी करते हुए हेमंत सोरेन जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हमने गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की है, हमने एजेंसियों पर कार्रवाई भी की है, लगातार जेपीएससी के अध्यक्ष से सीआईडी पूछताछ कर रही है, और अगर इसका कनेक्शन राज्य से बाहर है तो सीआईडी राज्य के बाहर भी जाने का काम करेगी, दोषियों को वहां से भी गिरफ्तार करने का काम करेगी। तो हम तो पूरी निष्पक्षता के साथ सीआईडी की जांच करवा रहे हैं। इस राज्य में अपनी राजनीति रूप से खोई हुई जमीन भारतीय जनता पार्टी भारत के भविष्य को आगे करके तलाशने का काम कर रही है। দিল্লিতে গরম, ঝাড়খণ্ডে কেন নরম কংগ্রেস? ঝাড়খণ্ডে জেএমএম কংগ্রেসের জোট সরকার, ইন্ডি জোটের সরকার বলেই কি কংগ্রেস নীরব? কবে ঝাড়খণ্ডে যাবেন রাহুল গান্ধী? ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনই শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি করবেন রাহুল? সৌম্যবাবু, দিল্লিতে ছাত্রদের আন্দোলনে রাহুল গান্ধীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল, ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেস সমর্থিত সরকার এবং এই একই ইস্যুতে আন্দোলন হচ্ছে, রাহুল গান্ধী এখন কেন নীরব, এই প্রশ্ন তো উঠছে। কি প্রতিক্রিয়া আপনাদের? দেখুন, রাহুল গান্ধী নীরব থাকবেন না, তার কারণ সমর্থনের সরকার হোক আর যেই সরকারই থাকুক, আমরা মনে করি ওটা ঝাড়খণ্ড হোক আর উত্তরাখণ্ড, স্টুডেন্টদের মানে ছাত্রদের মানে স্বার্থের বিষয়ে যদি কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতি হয়, তার জন্য কংগ্রেস কোনোদিন নীরব থাকেনি, কংগ্রেস কোনোদিন নীরব থাকবে না। অলরেডি প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়েছে, চেয়ারম্যানকে পদত্যাগ করতে হয়েছে, আরো যারা দোষী আছে তাদেরকে ধরা হবে। রাহুল গান্ধীকে তো আমরা দেখলাম যে যন্তর মন্তরে সক্রিয়ভাবে থাকতে, আর এখানে তো 25 তারিখ থেকে আন্দোলন চলছে, 9 দিন হয়ে গেল, তাহলে একটা টুইটও করলেন না, কোনো এক্স হ্যান্ডেলে কোনো পোস্ট নেই, কোথাও কোনো তার প্রতিক্রিয়া নেই।
আচ্ছা, আপনারা অপেক্ষা করুন। আর বিষয়টা হচ্ছে, আপনারা এখন রাহুল গান্ধী করে চিৎকার করছেন। গত 10 বছরে যখন রাহুল গান্ধী বলছিল পেপার লিক হচ্ছে, তখন তো আপনাদের একবারও শোনা যায়নি বলতে। আমি এখনো বলছি, এবার কি তাহলে এখানে ইন্ডি জোট রয়েছে বলে কিছু বলছেন না? আমরা অন্যায়ের সাথে আপোষ করিনি, করব না। আমাদের সরকার যখন ভারতবর্ষে ছিল, তখন কোমরে দড়ি বেঁধে আমাদের নিজেদের মন্ত্রীদের পদত্যাগ করেছি, জেল হয়েছে। রাহুল গান্ধী যদি নিট আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়াতে পারেন, এভাবে দিল্লিতে যেতে পারেন, তাহলে ঝাড়খণ্ডে আসুন। ঝাড়খণ্ডে তার প্রতিবাদ কোথায়? ইস্যুটা তো একই আছে। ডেফ অ্যান্ড ডাম হয়ে কংগ্রেস বসে থাকবে না। আজকে আপনারা রাহুল গান্ধীকে সাইড করছেন। আরে আমরা পদত্যাগ করিয়েছি, আরো কঠিন শাস্তির দিকে যাবে, কোনো আপোষ হবে না। আমাদের সরকার কানিমোজিকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে, এর রাজাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। দেখেছেন বিজেপি সরকারের আমলে কোনো কারোর শাস্তি হচ্ছে? সৌম্যবাবু, ঝাড়খণ্ডের এই আন্দোলনকারীরা তারা প্রশ্ন তুলছেন যে প্রতিবাদটা তো দেখা যাচ্ছে না, যে আপনার তো এখানে সরকার, রাহুল গান্ধীর তো এখানে সরকার, তাহলে দিল্লির ছাত্ররা ছাত্র আর এখানকার ছাত্ররা কি ছাত্র নয় ঝাড়খণ্ডে? বলতেই পারেন, এটা গণতান্ত্রিক দেশ। আন্দোলনকারীরা বলছেন, বলতে দিন। আমরা আমাদের স্ট্যান্ড বলছি। আমরা আন্দোলনকারীদের কথার উত্তর আমরা কি করে দেবো বলুন? আমরা আমাদের স্ট্যান্ড বলছি। সৃজন, আপনারাও দিল্লিতে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, এসএফআই সক্রিয়ভাবে ছিল। ঝাড়খণ্ডে তো ইন্ডি জোটের সরকার, সেখানে আপনাদের ভূমিকা কি হবে? আপনাদের তো দেখা যাচ্ছে না। ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিটা ছিল আসলে মরাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি, নৈতিক দায় নিয়ে মন্ত্রীর পদত্যাগ করার দাবি। রেল দুর্ঘটনা হলে রেলমন্ত্রী নিজে ট্রেন চালান না, সবাই জানে, কিন্তু তাও রেলমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। আমাদের ছোট থেকে আমরা ভারতে এটাই দেখে এসেছি যে কোনো একটা গন্ডগোল হলে 2000 যখন আজমল কাসাবরা অ্যাটাক করেছিল, সেই সময় দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন নৈতিক দায়। একটা খুব সোজা সাপটা প্রশ্ন, যে এক্ষেত্রে তাহলে কি আপনারা ঝাড়খণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী, যিনি মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, তার পদত্যাগ দাবি করছেন এই স্ক্যামের জন্য? উনি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন না নিচ্ছেন দেখা যাক। নিট পরীক্ষায় 22 লক্ষ পরীক্ষার্থী তারা করেছিল, নিট পরীক্ষাতেও তো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, অনেকেই অ্যারেস্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তারপরেও তো আপনারা শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে অনড় ছিলেন। ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল যখন ককরোচ আন্দোলন যন্তর মন্তরে যথেষ্ট জোরের সাথে বসে গেছে, বেশ কয়েকদিন চলেছে, কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না, অ্যান্টি ন্যাশনাল বলে গালিগালাজ করেও এই আন্দোলনকে দমানো যাচ্ছে না, তখন একটা দুটো করে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে, তার আগে হয়নি। সুতরাং ঝাড়খণ্ডের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, তাতে অনেকে সফল হয়েছেন, তারপরেও তো আপনারা শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগের দাবিতে অনড় ছিলেন। তাহলে এক্ষেত্রে আপনাদের দাবিটা বদলে যাচ্ছে কেন? আপনারা তো আজকাল ফ্যাক্ট চেক করেন, একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন যে সেই দ্বিতীয়বার হওয়া পরীক্ষাতেও আবুধাবিতে সেন্টার পড়েছিল ভারতের পরীক্ষার্থীদের, টেলিগ্রাম বন্ধ করতে হয়েছিল, অনেক রকম কাণ্ড কারখানা করতে হয়েছিল। ঝাড়খণ্ডের শিক্ষা মন্ত্রক এবং ঝাড়খণ্ডের সরকার ফার্দার কি পদত্যাগ নেয় শিক্ষা সংস্কারের প্রশ্ন, সেগুলো দেখা যাক কি পদক্ষেপ নিল তারা। তারপর যদি সেই পদক্ষেপ স্যাটিসফ্যাক্টরি মনে না হয়, তাহলে এনিওয়ান ক্যান ডিমান্ড রেজিগনেশন। ঠিকই তো, নৈতিক দায় নিয়ে তো যারা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং যারা সরকার চালান, তাদের তো এই নৈতিক দায়বদ্ধতার সামনে দাঁড়ানোই উচিত, সবসময় দাঁড়ানো উচিত। সেটা বাংলাতেও দাঁড়ানো উচিত, পাঞ্জাবেও দাঁড়ানো উচিত, ঝাড়খণ্ডেও দাঁড়ানো উচিত। আন্দোলন করার অধিকার সবার আছে, কিন্তু আমরা যেটা দেখলাম, যে কারণে ককরোচদের আন্দোলন, ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং বিভিন্ন সময় সরকারকে বিপাকে ফেলার যে অতুগ্র চেষ্টা, ডিপ স্টেটের তার মধ্যে ঢুকে পড়া, সেই ফান্ডিং বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা ইত্যাদি যে ষড়যন্ত্র রচনা ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, এটা ঠিক নয়। আর দ্বিতীয়ত সিলেক্টিভ প্রতিবাদ, এ তো কংগ্রেসের কমিউনিস্টদের জন্মগত, এখানে তো কিছু করার নেই। দেখবেন এরা সবসময় সিলেক্টিভ থাকে, যখন ওদের কিছু হয়, ওদের ওখানে যখন কিছু হয় তখন কোনো প্রতিবাদ নেই, আর যখনই ওরা যেখান থেকে ক্ষমতাচ্যুত থাকে সেখানে প্রতিবাদের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টির আর খুবই চেষ্টা করে। বিভিন্ন সময় ছাত্রদের নিয়ে অরাজকতা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি, ছাত্র আন্দোলনের নামে বদমাইশি করার প্রবণতাকে আস্কারা দেওয়া, এগুলো বামেদের এবং কংগ্রেসদের, সেটা হচ্ছে ওদের মজ্জাগত। এ নিয়ে আর বলার কি আছে? সিলেক্টিভ আন্দোলন বা সিলেক্টিভ প্রতিবাদ কখনোই ইতিহাসে জায়গা পায় না।